been destroyed. Shut down. It will be over soon. You have been Ouch! slain. Our turret is under attack. Hoy, Lord! Request back. Our turret is Awit, under attack. nasaan kayo? Our turret has been destroyed. Enemy killing spree. Walang nag-help sa akin sa Lord. Our turret is under Bala. attack. Our Ba't turret walang is nag-help sa been Lord? destroyed. An ally has our inhibitor turret is under attack. Cosmos An enemy sends has me been back. slain. Our inhibitor turret is under attack. How delicious. You have slain an enemy. A cruel fate. Initiate retreat. Ouch! Slain. Sipa! Enemy has been slain. Sky Purser. Wait. Sky Purser. Wala pa akong Sky Purser. Sige, RG, next game. Hirap pala ng Hilkert. Killing spree. Hirap ng Hilkert, guys. Has sent me back. Down. How delicious. Gather up the Lord. Ay, hala. Feel the sting. Our inhibitor turret is under attack. Has been slain. Enemy Ouch! double kill. You have slain an enemy. Ah! Yun na yun. Nakaw. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun, alo. An ally has been slain. An enemy Yun has na been yun. slain. Our inhibitor turret is under Ano, attack. mag-lord na daw tayo, guys. Cosmos Our turret has been destroyed. Attack the Lord. Your team destroyed a turret. This will suffice. Request backup. Uy, help kayo, Lord! Di ko kaya mag-isa. Request backup. Consider this mercy. Ay, nako, ang tagal. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been Ba't slain. ayaw mag-lord? Good game. Our inhibitor turret is under attack. Walang lord. Our base is under attack. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Ay, nako. Defeat. GG. Yung module ko, GG. Bye.
Ay, nako. GG ang module ko. Awit. Main sa 9. Ako lang practice. Have a seat, sip some tea, and enjoy the show, my friend. GG module ko guys. So ilami. I inherited this divine power, O tara but this Richmond. spirit is my... Magpa-GG na naman tayo. GG ang anak ko. O tara Richmond. Naano ako? GG ang module ko guys. Asa na kayo Richmond? Module ko pa naman! Kakainis! Kailangan ko ng magandang laro sa module. Parang straight na module ko GG. Straight na module ko, GG. Last time, GG din ako. Wait sa module ko. GG module ko, guys. GG. Ewan ko. Last time, GG din. Oy, Jonel. Gising ka na pala, Jonel. Wala talaga, Cher. Binuhos ko na lahat. Natutunan ko mag-show pero na GG pa rin. Oo nga eh. Wala talaga. GG yung module ko. GG module ko. Asa na sila, Richmond? RG muna kami sa mga bata, ha? Mando, mga bata ko muna, kasama ko Mando. Next G na. Next G, Mando. Alternate lang natin. Mga bata muna, mga bata ko muna, mga bata ko muna sali ko. Kompleto daw sila. Next game tayo. Next game after nito. Laruin ko muna tong mga bata, guys. Sama muna ako. Jonel. Kompleto daw sila. Mga bata ko muna, ha. Wait lang. Hindi, mga bata ni teacher to, guys. Yung buuin kong pang tornabat, ako, ilaro ko muna to. Kulang ba? Wait lang, tanungin ko muna sila, Sir Jules, ha? Kulang ba? Okay. Andito na sila.
May buon kasi akong pang torna, guys. Ano ko muna, tingnan ko muna. Tingnan natin. Sige lang, tagkaon, ani. Asa na sila? Hello, Russell! Good morning, Chair. Happy shaving. Thank you, Miss Single Mom. Asa na ni? Kulang lagi. Kulang? Wait. Ba't iba ang mati-type? Uy. Ayun na. Gina daw. Next game, guys. Next game. Asa na si Sir Jules? Baka magtampo yun. Baka magtampo yun si Sir Jules. Hello, Sir Jules. Okay. ba ako? So, ako gold lane. Thank you, Sir Jules. Try ko muna to mga bata ko. Please ban a hero. Parang lagi na lang akong kumakain. Kain tayo, guys. Iba na naman kakainin ko. Biscocho. Oh, Your team is banning. paano pala ako? Kain! Good morning, Jobet! Mag-MM ba The ako? enemy is picking. May isa alam ko eh. Dalandan din sa akin, sinipon ako, naulan kasi ako kahapon sa daan. Uy, mag-ano ka, I am the vitamin priestess C. of primal Please lightning, pick a hero. the hunter of all the evil gods. Mag-vitamin C ka, Kagome. Ako din, nung the other day, parang sinipon ako, tapos pinainom ako ni Daddy Oink ng night coil. Nakatulog ako. Hope will find a way, even when Ah, all is Mike? forlorn. Mike tayo, Mike. 釘崎野原、喜 The び enemy 安心。 is picking. こう言ってんよ。 Lakas pa naman natin magsalita. My life. Only love at night. Malakas pa naman ako magsalita sa mic. Ayan, naka-mic kami, guys. Ruby ko Still kaya ito, pre. waters run deep. Naka-open mic sila, teacher. Marites time po.
Sige, Marites time tayo. Mag 1-1 ka, ma'am. Uy, di ako marunong mag 1-1, Sir Jules. Ay, may babae pala kami. Akala ko ako lang. Hunt begins. The enemy is picking. Itong she siguro, she. She. Babae ata to. Ikaw ba yan, she? Kota ni Richmond yan. Ha? Jowa ni Richmond yan? Gawa niyan, ma'am. Jowa ni Richmond? Yes. Sana all may jowa. May the world come to life. Kala ko nga ate nasa Planet Namek ako pag nasa live niya. Di nagsasalita. Tapos ako lang narinig. Manong Marites, hindi. RG kami. Hiyang-hiya boses lang naman. Awin. Manong Marites. Ano to, RG? Is like blood. Ano, bumaba yung star ko. Nag-solo ako kanina. Awit, LS pa rin. Kakaiba yung server ko. Parang walang matinong ka-random. Nakakainis. Naku, Diyos me, parang may sisilyon. Ayos, naka-pixel. Di ko alam kaya ko sisilyon, ha? Ayan. Dalaw-dalaw lang. Welcome to Noble Hello, Legends. Madam Nonalyn. Pero 132 MS 5 ako, seconds partida. till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Nag-solo muna ako, sure, para manalo naman ako. Hirap pagpabuhat. Oh no, LS nga ako, Manong Marites. Nanalo ka, Manong Marites. Solo. Mag... 捕まえたら Ha? Ano daw? あの時言ってたお店連れてってね Ano daw? Pares kayo ng sinimulan, あ pare. の村 Red. にいたら私は死んだも当然 Hindi. Madam, patap yung ikot nila. Kaya pala ang tapang ni Harip. 私お腹減ると機嫌悪いの知ってた Ito lang, madam. Request backup Taman, tataman. Hindi yung ano nila pa ya. Yung Alpha nila, tsaka Rafaela. Ito, pre, ah. Di pa ako level 4, man. Tara, pre, pwede pa, pre. Ulti yan, man, ah. Tara, pre, patay ito, pre. Pangkay mo, man. Nag-clear, man, untog na. Pangkay mo. Gago. an enemy has Oo, nice one, main. Nice one. Going bot kami, man, ah. Pwede mo na kunin yung mid, pre. Uy, wag kayong magsabi ng ng words. Bad 私 words. が私であるためだもん Copy po, teacher. Ito pre, oh. Pre. Wait lang, man, wait Pre, lang, man. Pre, low yung yung edit nila. Pwede nating bigyan Wala yun. akong ulti, man. Sicilian man, ah. Andyan, man. Dalawa yan, man. Tatlo. Ito. Jigger na, pre, kung kaya. Alalay nga dito. Wait lang, kuha lang ako ulti. Ulti na yung alpha men, ha. Ano, di ba? Tara, man. Turtle, man. Ulti na lang ano nila. Kaya, yung alpha nila. Ah, Hindi, pre. tara naman! An Ito nga. ally has slain the turtle Tali, Wala. oh. Yan, wala pang ulti edit, oh. Oh, tali. Tara, wala pang ulti edit. an enemy has Ayun. been slain Turtle, man. Ay, turtle. Move up. Uy, may flip, pre. Sige, ako magzazone. Huwag mo na yun, shit. Ay! So, patayin yan. Mga Papasok pa lang. Ano, passive. Sige, Ingat, kunin mo. teacher, ah. Baka Kahit pag pala di kaya. naka-SS ako. Hello, Gawa Ma'am ng buhay, Shen. man. Kahit pala Alalayan mo na lang naka-SS ko, ako. Oo.
Saan ka nagreklamo? Ako ba yung converge? Wala. Lugi pala ako sa Harit kahit naka-SS ako. Nakakatagos yung ano niya. Lugi ka talaga dyan, teacher. Pero mama, lugi na sa'yo yan. Wala. Bili ka ng Rose Gold, teacher, yung kalahati lang. Magic Blade na Magic Blade. May rose Pangarit. gold na ako. Complete na. Dapat nga. Tapos corrosion fake na po. Kapayalamin ha. Kapayalal pa. Huli ako. Nangangakat nga tayo dyan. Wala, ang dami. Okay na yun, okay na yun man. Naka-G na yung pre. Yung alpha nila. Stan mo kasi. Alpha at Rafael. Ito man. Hindi na yun pre. An enemy has been slain. Tao dyan daw. Ingat sa top ha. Ano lang ako, def. Sakit. Oo, sakit sa gold lane. Salain mo muna Palakan natin mo tayo. Launch attack. Gusto na skill yan do? Pwede to, pre. Tara, Tara nga. wala. Pre. Wait Saan lang. mo? Nakaka ba? Tara, ayun o. Okay na yun madam. Napalo na. Killing spree. Ingat madam ha. Magdadardal lang kami. Def lang ako. Lugi ako kay Harit. Madam. Aw. Saan muna madam ha? Wait lang. Def lang ako. Ganda na yun. Pwede na yun pre oh. Pwede man oh. Double kill. May tali pa ako men ha. Sige, sige. Huwag naman. Turtle muna naman. Wala ka retry man ha. Back Kaya na. buhatin nyo na naman. Buhatin nyo naman. Sakit siya sa gold. Kaya def lang ako nito. Sakit. Ah, Mag-spike ay, na-explain pa ako, do. magre-red. Do, mid ka na do. Okay na explain. Slain the turtle. Kuha tayo gold dito. Kuha tayo gold. Ay, okay na pa. Pero pag wala kayong ano eh. Grabe, bigyan mo pwede natin si ng- Clint Oh. pag Harit. Pag Harit, Clint, or Naka dyan ano pre, pa kung ano ba rin. po pre. Pangatin do, bala ka. Nasa bush siya eh. B11 man. Apat yan ha. Uy, hindi na yung Rafaela men ha. Ang Sige, dami. copy. Cut mo nga do. Cut mo na yan pre. May Para makangat ka. sisilian pa. Unstable network. Mukhang Pwede bibigyan ako muna ng top ha. Alalahin nyo na lang pre. Sunod ako. Ito oh. Ihuli Talihan tatlo. Oh shit. Nag-ulti na lahat man. Out nga mo naman. Kaya out. Oo man. Ulti na silang lahat. Tara nga. Sorry. Di, dalawa sa baba. Monster kill. Basta na kayo dyan. Mag-trade sila sa baba. Teka do. Kaya mo patayin yan? Hindi kaya, bigay na. Initiate retreat. Grabe, sakit ng Andun ako. Harit. Andun ako alpha man. Sa bot. Initiate retreat. Tara pa dip to do. Unstable network. Saan mo nga man? Saan mo nga? Wala. Our turret has been Hindi, buti ka piso. Lugi ako kay Harit. Akin man, MB man. Tara, pre. Push tayo, pre. Ay, Tara, hala. may Tara nga, wala. Pilit natin to, wala. Huli oh. Kuman oh. godlike. Nice one. Sorry do. Tara, ito oh. Wait lang uy, tumatrade kami sa baba, malma ka. Your team destroyed a turret. Domid na to, iwan mo na yun to. Ingat yan madam ha. Masyadong malalim na yan. Low yung pre, low yung kalaban niya dyan pre. Ay, Back low na. Lalain ko na lang. Turtle man ah. Pwede kayong ano dito, Rames pa teacher. Bawaran nyo na siya. Ipupuli. Pwede na bigyan yun man. Ito oh. Ano na, patay ko. Tali mo. Yagi yun, yagi yun. Turtle. Pwede ko nang blow pre, pwede tayo mag-go ng mid man ah. 3-3 na pre ha. Pwedeng mag-contest sa nobla niya. Ult is not ready. Toro oh. Tama man. Your team destroyed a turret. Ika. Shut down. Ubus man. One, good trade. Enemy shut down. An enemy has been slain.
Sige pre, tulak pre. May blue buff pa pre ah. Pwede nyo na kunin yung blue buff man. Shot na kaya kayo do. Sa top yung player. Ayun o Lord eh. Teacher, soft tayo, teacher. Oh, Baba ka swap? na. Okay. Mama, kasama nyo na si teacher ako na mag-side man. Puro rotation na tayo. Ano na edit man? Palim palagi na itong edit eh. Unstable network. Bigyan natin, hindi na makakagalaw. Ult is not ready. Pwede natin Alpha man ay, ano man ah, B1 ng Alpha man ah, B1. Tara nga man. Unstable network. Ano yan? Hey guys, doon sama ako. Out mo naman. Kaya ba? Kaya papa, Di kaya. Uy, nag-timing mo. Sorry. So, yung yung nagpupush ako dito. All malangat. baba ka na to. Your team just Kahit kailangan ka dito man. Hindi pala si Alpha na deads. Kala ko si Alpha. Tara dito pre. Wait lang man. 20 seconds pa ulti ka man ah. Malalim ko dyan Oo, man. dalawa. Lalaki mo kami. Flicker ako. Tara pre. Gusto mo ba? Tara. Paki Wala ang nang skill yan laro na. Ingat lang. Wag. Napag-retreat natin. My lord. Tama ka na teacher. Ha? Tama ka na po. Magbot? Kaya, ayan pre. Hero tayo. Mag-contest yan eh. Wait lang. Ano lang pre? Clear muna Kaya ako mo dito. muna. Nakauka ko. Ikaw wala tayong marksman man oh. Sige. Tara Wala. na. Pumunta sa'yo teacher ah. Abot na sila. May conceal ka ba man? Wala ka man. 17. 15. Dito na sa boat pre. Harit nga man. Harit. Liger man. Ay, nauntog. Layo ni mga ando ang puti. Huwag ka na mag-clear ng side man. Tama na sa amin pre. Ay, hala. Kaya yun, wala silang kasama dun eh. you have slain an enemy. Kaya naman eh. Ano pa? Harit do. Hindi, labanan mo. The wish we camp mo eh. Tulok Pwede ka po ba? ba kayo makalaban, ma'am, versus viewers? Ano, mag-custom tayo, Sir Jules? Killing spree. Sige po. Mag-custom tayo, Sir Jules? Sige. Ano, custom tayo? 21 po, 21. Okay, pag manalo. 20 manalo. Ay, hindi. Cheese. Huwag ka papayod tanga pag wala ako. Huwag ka na nga mag-clear ng side, tulok. Hindi mo na kailangan mag-clear ng side man. Ang sakit pala Trabaho ng na yan. Cecil yun. Hindi ako naka-sidestep yun. Ako na magtatap pre. Samahan nyo nila yung marksman pre. Tama na kayong apat. Baka na muna dyan.